मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला की नज़र में जो चीज़ सबसे बड़ी कामयाबी है और इंसान को जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो है अपनी इस्लाह, कि मैं ठीक हो जाऊं। ठीक होना ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हम जब कहते हैं ना ये बंदा ठीक है, तो इसका मतलब आपने सबसे बड़ा ओहदा किसी को दे दिया, किसी को ठीक कह दिया। जब आपने जब किसी सोसाइटी के बारे में कह दिया ये सोसाइटी ठीक है, तो ये छोटा ओहदा नहीं है, ये छोटा लक़ब नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान ने क्या कहा? इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। सलीम का मतलब ठीक, ऐब से पाक। तो कुरान कह रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल जो था वो ऐब से, बुराइयों से पाक था। क्या मतलब? हम यूं कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल ठीक था। और जब दिल ठीक होता है, यानी दिल का मतलब ये नहीं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं था, उसकी रगें खुली हुई थी, ये मतलब नहीं है। दिल का मतलब बातिन ठीक था, अंदर से क्या थे? ठीक थे। और जब इंसान अंदर से ठीक होता है तो अक्सर बाहर से भी ठीक होता है वो। तो मेरे और आपके लिए सबसे ज्यादा अहम जो चीज है वो ये कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ठीक बनने के लिए दो चीजों का जानना जरूरी है। एक, ठीक की डेफिनेशन क्या है, ठीक की तारीफ क्या है। दूसरा, फिर वो ठीक बनते कैसे हैं। कुरान दोनों चीजों को फोकस करता है। मैं बताता है कि ठीक किसे कहते हैं, ठीक की डेफिनेशन क्या है और ठीक बनने का तरीका क्या है। ठीक बन गए तो जन्नत है, ठीक ना हुए तो क्या है? जहन्नम में। अब चूंकि ठीक के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि ठीक कहते किसको हैं, इसलिए हम कभी अंग्रेज़ों को ठीक कह रहे होते हैं, कभी अमरीकियों को ठीक कहते हैं, कभी जापानियों को ठीक कहते हैं, कभी पड़ोसियों को ठीक कहते हैं। हालांकि अल्लाह की नज़र में वो ठीक बोलो नहीं होते। और सबसे बड़ी गलती है जब हम अपने आप को ठीक कह रहे होते हैं, फिर तो बहुत ही बड़ा जुर्म कर रहे होते हैं हम। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाहु ताला की किताब है आदाब मुआशरत, आपस में रहन सहन के आदाब। वो हम सब को पढ़नी चाहिए। अंग्रेज़ के एटीट्यूड और अंग्रेज़ का तो बहुत बाद में है। हमारे उलमा बहुत पहले इन मसाइल को लिख चुके हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कि जब आपस में रहा जाता है तो कैसे रहा जाता है, कौन सा अमल ऐसा है जिससे दूसरे को तकलीफ होगी। ये बहुत ज़रूरी है। ये किताब स्कूलों में निसाब का, सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। देखो, जापान में लोगों में वाकई बहुत तहजीब है, वाकई बहुत तमीज़ है। तो आप क्या समझते हैं ये तमीज़ कहाँ से आई है? स्कूलों में जापान में बच्चों को तालीम बाद में दी जाती है, तमीज़ पहले सिखाई जाती है। समझ रहे हो? और हमारे यहाँ स्कूलों में बच्चों को तालीम बाद में भी नहीं दी जाती और तमीज़ के बजाय बाकायदा बदतमीज़ी सिखाई जाती है। तो प्रोग्राम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पूरी कौम का? क्या ख्याल है? जापान में तालीम बाद में, हमारे यहाँ तालीम न पहले न बीच में ना बोलो बाद में। जो पढ़े अपने बलबोते पे ही पढ़े में, न पहले न बीच में ना बाद में। और जापान में तहजीब बच्चों को पहले सिखाई जाती है, हमारे यहाँ पहले भी नहीं सिखाई जाती। चलो गनीमत था ना सिखाते भाई, अब्बा अम्मा से जो तहजीब सीखी है उसी पे अमल कर लेते। ना ना ना, बल्कि बाकायदा बहुत से स्कूलों में बद तहजीबी सिखाई जाती है। जब ऑर्डर पे बंदे को बदतमीज बनाया जा रहा हो तो उससे तमीज की उम्मीद रख सकते हो? क्या ख्याल है भाई? तो इसलिए
آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب. تھوڑی گاڑی اردو ہے، جو لفظ سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھ لیں. پرانی اردو ہے نا، ہونا یہ چاہیے اس کو اب آسان اردو میں یا انگلش میں چھاپا جائے، کیونکہ انہوں نے رہن سہن کے وہ آداب لکھے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ نہیں، وہ ایک بات اکثر کہا کرتے تھے کہ ایسا عمل نہ کرو آپ سے کوئی پوچھے کہ اس سے تو فلاں کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کو میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. یہ کافی نہیں ہے، تکلیف نہ پہنچانے کا باقاعدہ ارادہ کرو. بعض دفعہ آپ کا ارادہ، اب دیکھو جو ہر وقت سیلفی لے رہے ہیں ان کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ تھوڑی ہے، وہ تو محبت میں کر رہے ہیں نا یہ کام. میں یہاں سے جب آسٹریلیا جا رہا تھا نا، اب پرانا قصہ ہو گیا، اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. شروع میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ یار میری بات ہو رہی ہے، پھر یہ غلط ہو جاتا ہے. اب 13-14 گھنٹے کی فلائٹ تھی، میں نے لیپ ٹاپ لیا، میں نے کہا آج میں پورے جتنے بھی کام میرے رہ گئے ہیں نا سارے نمٹا دوں گا. 12-13 گھنٹے بہت ہوتے ہیں نا، بہت سارے علمی کام رکے ہوئے تھے. بھائی اب سارے کام کیا کروں گا؟ نمٹاؤں گا. جہاز میں اور کوئی کام ہے نہیں، بھائی نمٹاؤ اب سارے کام. تو کیا ہوا، ایک صاحب آ کے الحمدللہ محبت میں ہی بیٹھ گئے، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے خیریت، آپ خیریت سے ہیں، میں خیریت سے ہوں، فلانا خیریت ہے. 6-7 گھنٹے الحمدللہ خیریت میں الحمدللہ پی گئے. خیر کیا کرتے ہیں ہم ان کو. تو چلو اب پرانا قصہ ہو گیا. بہرحال تو 6 گھنٹے کے بعد ہم اس قابل نہیں بچے تھے کہ ایک بٹن بھی دبا سکے. ہونا یہ چاہیے نا کہ مفتی صاحب کوئی کام تو نہیں، آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. پھر میں جب بولوں کہ میں کام ہے تو آپ رک جائیں، وہ پھر بھی نہیں رک رہے تھے. ایسا بھی ہوتا ہے، میجورٹی تو رک جاتی ہے جب بتاؤ نا میں ذرا بزی ہوں تو پھر یوں کر کے دیکھ بھی رہے ہوتے لیپ ٹاپ کو، یوں کر کے نا. بعض لوگ، سب نہیں، میجورٹی اتنی بری نہیں ہے کہ دیکھے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچوں کو، مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، میں کوئی بہت نیک نہیں ہوں، تو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کتابیں گھروں میں داخل کریں. آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں بعض دفعہ سیاسی طور پہ بدتمیز بننا پڑتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اپنے اوپر مصنوعی غصہ مسلط کرنا پڑتا ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. کچھ مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی اس کو لے کے چلیں گے. تو اس کتاب میں مولانا اشرف علی تھانوی نے کتنی زبردست بات لکھی. فرمایا جب تمہارے گھر میں کوئی شخص آئے تو سب سے پہلے اس کو بیت الخلا کا راستہ بتاؤ. کیا بتاؤ اس کو؟ واش روم، ریسٹ روم، پرانی انگلش میں لیٹرین. ٹھیک. وجہ اس کی یہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ بہت سے مہمانوں کو بہت زور کا آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے تو لکھ دیا کیا آ رہا ہوتا ہے، میں اسکپ کر رہا ہوں. بعض دفعہ مہمان کو بہت زور سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے. کیسا شعر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ میرا اپنا بنایا ہوا ابھی کا شعر ہے. بہت سے مہمانوں کو بہت زور کا آ رہا ہوتا ہے جو وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے. شعر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لہذا وہ شرما رہا ہوتا ہے کہ آتے ہی واش روم میں تو نہیں گھستا نا کوئی. بھائی بیٹھے ہیں، پہلے خیریت اور سنائیں، طبیعت ٹھیک، پانی پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے. وہ روک کے کیا کر رہا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. اس کے جذبات قابو میں. تو یہ میزبان کی ذمہ داری ہے، آتے ہی کدھر کا راستہ دکھائیں. بولو یہ جی واش روم، حضرت یہاں تشریف لے جائیں آپ اگر جاننا چاہیں. یہ بھی نہیں کہ زبردستی گھسیڑ دو اس کو، آ رہا نہیں ہے آپ زبردستی لے گئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اچھا یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے، ایسی بہت ساری چیزیں ہم اپنی سوسائٹی میں. اصل میں مذہب میں ہم نے دیکھو غیر مسلم نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، ہے کہ نہیں؟ پھر مخلوق کے حقوق کی بھی 2 قسمیں ہیں،
आपस के हुकूक, एक है रिलेशन, ब्लड रिलेशन, माँ के हुकूक, बाप के हुकूक, बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, बहन के, भाइयों के, ये एक किस्म हो गई। दूसरी किस्म है कि ब्लड रिलेशन नहीं, वैसे ही एज ए इंसानियत आपका किसी के साथ बिहेवियर कैसा होता है, एज ए इंसानियत, समझते हो? चाहे वो आपका अब्बा नहीं भी है, मामू नहीं भी है, चाचू नहीं भी है, इंसान है। तो अब इस्लाम को हम इस वक्त जो है इस डिटेल के मुताबिक 3 अहकाम में डिवाइड कर सकते हैं। 3 किस्म के रिलेशन हैं इस्लाम में। एक अल्लाह का रिलेशन बंदों के साथ, और बंदों का किसके साथ? अल्लाह का जो हमारे साथ है वो तो अल्लाह का मसला है ना। हमारा मसला क्या है? हमारा रिलेशन किसके साथ? अल्लाह का। गोरे ने इस रिलेशन को अपनी सोसाइटी से आउट कर दिया, समझते हो? अभी मेरा मकसद गोरों पर बयान नहीं है, इस्लाम को समझाना है। गोरे ने मखलूक का जो अल्लाह से रिलेशन था, उस रिलेशन को अपनी सोसाइटी से क्या कर दिया? आउट। वो जिना करते हैं, अगर भाई लड़की राजी है तो जिना जुर्म नहीं है, क्योंकि लड़का लड़की जब दोनों राजी हैं तो मखलूक को कोई तकलीफ नहीं हो रही ना इससे, न लड़की को हो रही है न लड़के को हो रही है। लेकिन नाराज कौन हो रहा है? अल्लाह। तो उन्होंने कहा ये अल्लाह का मसला है, ये मजहब का है, इसको अपनी सोसाइटी से क्या करो? आउट। आप किसी मजहबी स्कॉलर से पूछेंगे, चाहे वो ईसाइयों का हो, यहूदियों का हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, कि भाई लड़का लड़की दोनों ज़िना पे राजी हैं तो ये जायज़ है? हिंदू मजहबी स्कॉलर भी कहेगा हराम, नाजायज़। हिंदी में क्या कहते हैं? पुन्ना। गुनाह को क्या बोलते हैं हिंदी में? पॉप। पॉप है ना, पाप है, पाप है। पुन्ना भी तो कुछ है मेरा ख्याल है, को पुन्ना भी पाप है, ये बहुत बड़ा। वो क्या कहेंगे? पाप। ईसाई भी क्या कहेगा? गुनाह। यहूदी भी क्या कहेगा? बोलो ना, गुनाह। जो सेकुलर लोग हैं, अंग्रेज हैं, वो कहेंगे कोई गुनाह, बोलो, नहीं है। भाई क्या ना वो भी राजी है, ये भी राजी है, तो किसी को क्यों तकलीफ हो रही है किसी तीसरे शख्स को? तो मजहब क्या कहेगा? नहीं भाई, क्यों? इससे आपका रिलेशन उस लड़की के साथ तो मजबूत हो रहा है, उसका आपके साथ, लेकिन आपका अल्लाह से रिलेशन क्या हो रहा है? मुंह से बोले ना यार, खराब हो रहा है ना। अल्लाह से रिलेशन क्या हो रहा है? खराब। तो अमेरिका वालों ने, जापान वालों ने, फ्रांस वालों ने, और जर्मनी वालों ने, रूस वालों ने अल्लाह के रिलेशन को सोसाइटी से निकाल दी, क्योंकि जब अल्लाह को निकाल दिया तो रिलेशन गया तेल लेने। गर्मियों में किसी को तेल लेने भेज दें तो आदमी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चीज तो उन्होंने खत्म कर दी। फिर मखलूक का आपस के रिलेशन की 2 किस्में हैं। एक वो रिलेशन जो ब्लड रिलेशन कहलाता है, जैसे माँ का हक, बाप का हक। अब माँ और बाप आपसे अच्छा सलूक ना भी करें तो भी उनसे रिलेशन बना के रखना है। ये किसका हुक्म है? अल्लाह का। क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि ये रिलेशन खत्म हो नहीं सकता, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन है। ताल्लुकात अच्छे या बुरे होने से ब्लड तो ब्लड ही रहेगा ना। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? भाई वो तुम्हारी बॉडी का हिस्सा है, पार्ट है, तुम उनकी बॉडी का क्या हो? पार्ट। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ रिलेशन है, ये खत्म बोलो नहीं हो सकता। इसकी कोई मिसाल अच्छी सी जहन में आ जाए ना, कि एग्रीमेंट करवा दिया जाता है ना 2 पार्टियों का आपस में, तो आपको वो एग्रीमेंट तोड़ने की इजाजत नहीं होती। भाई ये तो कंपनी ने आप दोनों का एग्रीमेंट करवाया है, अब कंपनी से पूछे बगैर ये रिलेशन खत्म नहीं होगा। तो अल्लाह कहते हैं एक रिलेशन तुम्हारा बनाया हुआ होता है, एक किसका बनाया हुआ है? अल्लाह का। अल्लाह तुम्हें किसी भी घर में पैदा कर सकता था, लेकिन जिस औरत के पेट से तुम्हें जन्म दिया गया, जिसके ब्लड से तुम्हें बनाया गया, ये तुम्हारी सिलेक्शन नहीं है, ये उस औरत की भी सिलेक्शन नहीं है। ये किसकी सिलेक्शन है? अल्लाह की सिलेक्शन। जिसके पानी से तुम्हें पैदा किया गया, ना ये तुम्हारी सिलेक्शन ना तुम्हारे बाप की सिलेक्शन, ये सिलेक्शन किसकी है भाई? और ये सिलेक्शन विदाउट इलेक्शन है। अगर इलेक्शन करवाया जाता ना तुम्हें किस घर में पैदा होना है, तो फिर बहुत से लोग जो रक्षा चला रहे हैं वो कहते हैं अल्लाह हमें यहां रक्षे वाले के घर में नहीं, हमें किसके घर में पैदा करा दे? हमें फलां के घर में पैदा करा दे, हमें फलां के घर में। हमें एक नाम आ रहा था, अभी वापस चला गया बड़ी मुश्किल से।
سیاست میں زیادہ نہیں بولتا, زیادہ کیا بالکل ہی بولنا چھوڑ دیا ہے. تو ہمیں فلاں کے گھر میں پیدا کرا دے تو ہم بس پھر ہماری وارے نعارے ہو جائے, پھر کوئی غم ہماری زندگی میں نہیں ہو, پھر ہم جو مرضی کرتے رہے. اب میں زیادہ نہیں جاؤں گا نا, پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے. تو خیر, تو یہ جو سلیکشن ہے جس کو بلڈ ریلیشن والی سلیکشن اور ریلیشن کہتے ہیں, یہ ریلیشن وداؤٹ الیکشن ہوا ہے, اور اس میں سلیکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لہذا اللہ کہہ رہے جب یہ میری سلیکشن ہے تو اس سلیکشن میں تمہارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس, کہتا یار مجھے بہت افسوس ہوتا ہے میں اس گھر میں کیوں پیدا ہو گیا, کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا, اس کے ابا کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا بہت ہی بدتمیز انسان ہو ماشاء اللہ, لگ رہا ہے باقاعدہ بدتمیزی میں آپ نے ڈپلوما کیا ہے. یہ بہت بڑا تانا ہے اپنے باپ کو کہ کاش میرا باپ وہ ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کی بیوی کل آپ کو بولے کاش میرا میاں وہ والا ہوتا, وہ زیادہ ہینڈسم ہے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ جن عورتوں کے شوہر ہو تو کیا دنیا میں سب سے اچھے شوہر آپ ہی ہو؟ ہے بھائی. اور بہت سارے شوہر ایسے ہیں کہ آپ کی بیوی کو وسوسہ آئے گا کاش میں اس کی بیوی ہوتی, وہ زیادہ ہینڈسم ہے, وہ زیادہ مالدار ہے, وہ زیادہ خوش اخلاق ہے, بلکہ پھر اس کی بیوی بنے گی تو اور اچھے اچھے مارکیٹ میں لوگ نظر آئیں گے. تو اگر آپ کی بیگم آپ سے کہہ دے کہ آپ کا پیٹ کا سائز بھی اتنا بڑا اور آپ کا وزن بھی اتنا زیادہ, فلاں جو ہے نا آپ کا جو دوست جو عید پہ آپ کے ساتھ گھر میں کباب کھانے کے لیے آیا تھا کیا ہینڈسم ہے, کاش میں اس کی بیوی ہوتی. بولو بھائی, تو آپ کو کیسا لگتا؟ آپ کو غصہ آتا؟ پھر وہ کہتی غصہ کیوں آ رہا ہے, رائے کا اظہار کر. میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ مجھے طلاق دے دے میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں تو ایک اظہار کر رہی ہوں کہ کاش ایسا ہوتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. غریب لوگ پرانے زمانے میں نا اسی طرح کے شعر کہا کرتے تھے, پہلے کھوتے کی بڑی ویلیو تھی نا. بھائی ہو سکتا ہے نا آپ کی بیگم کو کوئی بندہ نظر آئے بڑا ہینڈسم, آپ کے وہ کاش ایسا ہوتا, دل میں وسوسے کی حد تک پتہ نہیں کس کس کے کیا کیا خیال آئے ہوں گے. لیکن اگر وہ اس وسوسے کو زبان پہ لے آئے اور آپ سے کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے رہ رہ کے, اور اس خیال کا اظہار کیے بغیر میں رہ نہیں پا رہی, لیکن یہ خیال کی حد تک ہے, وسوسے کی حد تک ہے, اسے آپ حقیقت نہ سمجھنا. آپ ایک دم جوش میں آؤ گے, بیگم بولو کیا خیال آ رہا ہے. وہ کہے دیکھیے آپ سیریس نہیں ہو جائیے گا, آپ کا جو دوست ہے نا جو آپ کے ساتھ بقرعید پہ گائے لٹا کے ذبح کر رہا تھا, ابھی تو بقرعید کو چند دن گزرے نا تو وہ مثال زیادہ آ گئی, وہ کتنا کیوٹ کتنا ہینڈسم ہے. ہو سکتا ہے وہیں آپ کی رگ پھڑکنا بولو شروع, لیکن آپ براڈ مائنڈڈ, آپ نے کہا نہیں بھائی غلط کیوں لے کے جاؤں, نیگیٹو کیوں لے کے جاؤں, ویسا ہی اچھا لگ رہا ہوگا. لیکن آپ کی بیگم یہاں تک خاموش بولو نہیں ہوئی. پھر وہ کہتی ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں واقعی ہینڈسم تو ہے, بہت ہی براڈ مائنڈڈ ہے نا آپ نے اس کو اچھے رخ پہ لے کر گئے نا. آپ نے کہا تھینک یو میرے دوست کی تم نے تعریف کی, بڑے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, تھینک یو میرے دوست کی تم نے تعریف کی, کتنا کیوٹ کتنا ہینڈسم ہے, بہت اچھا لگا کہ میرے دوست کی تم نے کیا کی ہے, کیونکہ دوست کی تعریف حقیقت میں میری سلیکشن کی تعریف ہے کہ میں نے کیسے خاندانی آدمی کو دوست بنایا ہوا ہے. تھینک یو بیگم, نائس ٹو میٹ یو. بیگم یہاں تک چپ نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ سے زیادہ براڈ مائنڈڈ تھی, سمجھ رہے, وہ آپ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی. آج کل پڑھے لکھے کو اسی کو کہا جاتا ہے, جو پڑھی لکھی بے پردہ وردے میں ہو اور اسکارف لے ہو اس کو لوگ پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. تو کہتی ہے کاش میں اس کی بیوی ہوتی, اسٹریٹ فارورڈ اس نے یہ کہہ دیا. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا بولو. آپ نے کہا بیگم یہ کیا بیہودہ بات تم نے زبان سے نکالی ہے. تو وہ کہے دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھے ڈیورس دیں اور میں اس سے شادی کروں, میں تو صرف ایک رائے کا اظہار کر رہی ہوں. میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میری رائے, میری زبان میرا سینٹنس. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی جسم میرا جسم میری مرضی,
میری کھوپڑی میرا خیال، یعنی میرا مائنڈ، جو میرے مائنڈ میں آئے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ والا خیال آنا چاہیے، یہ والا نہیں آنا چاہیے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ تو میرا جسم، میری مرضی، میری کھوپڑی، میرا مائنڈ، میرا خیال تو زبان بھی میری، زبان میری تو اظہار بھی میرا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو بند کر دیں، کائنڈلی ریکارڈ نہ کریں. تو آپ کی کھوپڑی ایک دم گھومے گی کہ نہیں گھومے گی؟ تو آپ جواب میں کہو گے کہ ٹھیک ہے بیگم، پھر مجھ سے ڈیورس لے لو اور شادی کس سے کرو؟ اس سے کرو. وہ جواب میں کہ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، بس ایک دل میں خیال آیا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ زبان پہ آ جائے، کیونکہ میں منافق نہیں ہوں کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. منافقت یہ ہے کہ میں کہوں میرے لیے آپ سب سے اچھے، دل میں ہو کہ نہیں تیرا دوست وہ زیادہ اچھا ہے. اس لیے یہ جو آج کل جو لبرل پنا آ رہا ہے نا، اس میں اسی قسم کی آزادی سکھائی جا رہی ہے. سیکولر لبرلز جو ہے نا، اس قسم کی آزادی سکھا رہے ہیں. میں منافق نہیں ہوں، جو دل میں ہوتا ہے وہی میری زبان پہ. باقی آپ کے ساتھ میں خوش ہوں، انجوائے کریں. بتائیے کلیجی بنانی ہے یا کوفتے بنانے؟ بقرعید کا کاٹنے آیا تھا نا وہ، تو وہ کلیجی رکھی ہوئی ہے. تو آپ کہیں گے کمبخت، جب تجھے رہنا میرے ساتھ ہی ہے تو یہ زبان سے اس تکلف کی ضرورت تھی کیا تجھے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ حالانکہ یہ جو سلیکشن ہے نا کہ اس عورت نے آپ کو شوہر بنایا، یہ اللہ کی سلیکشن بعد میں ہے، عورت کی سلیکشن پہلے. اس نے خود قبولا ہے. اس سلیکشن پہ آپ کو غصہ آئے گا، اس جملے سے کتنا شدید غصہ آئے گا. تو جو سلیکشن اللہ کی طرف سے ہو، جس میں آپ سے نہیں پوچھا گیا، اللہ کی طرف سے سلیکشن ہو، اس سلیکشن پہ اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب آپ کہہ رہے ہو کہ کاش میں اس کے گھر میں پیدا ہوتا، وہ میرا باپ ہوتا.